Masih nih kene bae mas bae wis pinjuan antik. Tobat. Wong lanang kok sikilang-kilang temen ya. Arep tek parati kebablasan gulane demening sampeyan Mas. Sapa manusane Ente iki? nana Mas. Mimi Aldi, Mama Aldi. Ya Sing ampun. gue aja. Suaranya musik sebenarnya merdu. Mama polisi kesin. Sapa indah dia? Mama Bumi. Kang Kliwon Swadi. Gemeter beli kejagaan. Arep ketemu kakak. Oh, najan adoh-adohan. Oh, tapi kayak ning iringan ciluba. Subhanallah. Ya ampun. Halo sayang, wis pegel kula nunggu nganti kesandung rindu. Oh, wong loro pada demene. Oh, moga dadi jodohne. Mas, Sapa sih indah? Mas, Dah. Bangor bujang. Mas. Bangor. Aja doa Mas. Demen kakak wis kebablasan. Melayang-layang madu cinta kita orang seneng pisan. Tak lepasaken rasa cinta anak jahil menjerok dada. Anak jahil, du anak jahil, kita beli bakal pisah. Kang Kliwon Swadi, Kang Kliwon Swadi, Kang Kliwon wis pegel kula nunggu nganti kesandung rindu. Oh, wong loro pada demene. Iya Aldi. Oh, moga dadi jodohne. Mene sih Mas, aja doa-doa. Mene sih. Mimi Aldi, Meme tuan rumah, Mama Aldi, sing gue aja. Mimi Aldi. Mimi Aldi, tuan rumah.
Pola nunggu Kang Kliwon Suwati saya nganti kesandung rindu. Mimi Yuli Wong loro pada demen. Mimi Aldi Kang Komis Sesudewek yang punya Chandra Kirana Jadone. Mimi Aldi, Mama Aldi. Oh tenang Iya beli sing mau kesuwun Tenang. ya Aldi. tenang Mamai Aldi kesuwun, Kang Kliwone keding kesuwun. gawe kageti sapandurat rah isun dewek lagi bingung mikir bocah wadon sing ilang Yang dong omane oleh bocah pas- wadon klambi abang diiring nih Mimi Aldi Iya ninganan kita mah. aja pada kena duduk bocah bener gini Ci, disangkane bocah sing bango putih kayaknya makanya ningan di kono bango putih ku. Beli weruh kita nih bango putih ku. harap nanti sirane indahnya ku Arep jalan-jalan mas. jalan-jalan orang lumrah sirah si pateng mau wadon nok Apa sih? jalan-jalan tengah wengi dewekan apa sirah orang-orang ini beja Kenapa mas? akeh zaman sekin bocah nom pada minum-minuman Idi, pada mabok-mabokan Idi. ujung-ujungnya bocah wadon sing dadi sasaran sing bener gak mas? ya masih kita bohong Ake bocah berandal. akeh bocah beranda Pada nginung pada mabok. pada mabok Wadi, mulane, no. wadi. dadi wadon aja sok lu ngadewekan masih mending siraku ya oh lalu ngenes beli bocahnya aja sedih sayang nang apa sih Ini Dana apa sih senok aku nangis? Wadi. wedi jewer bocahki Wedi nang mata nok. Beli. Ora ini serem. Ora. Kasi nang apa nok? Untuk neting serati. Duh. hei Aduh, wedi ini siapa siraku pedini sampean. subhanallah hari kita mah maksudnya wedi ini setan Disangka wedini setan. hari ini setan di wedi kedang manusia wedi sih maksudnya priwet siraku Maaf mas. arep mendi sih Jalan-jalan. jalan-jalan Iya. ya digawa laki nek kunok bakar jalan-jalan mah Ora duwe laki. orang duwe laki statusmu apa Masih lengoan. masih lengok Iya. dalam arti Masih perawan. perawan Karuan ninganan. yakin Yakin. berarti pada Hah? yen sira masih perawan kita gak masih perjaka Olong-olong. Iya tak percaya aku kudu. durung pernah kawin mau ngerapine lagi meteng Sida. Perjaka jerabine lagi metang. Iya biasa gendak kuno nok. tadi sih lagi perawan Iya mas. perawan asli Asli. Apa Ya. sampean dipercaya? maksudmu Bokat sampean dipercaya boleh dicoba. Dicoba. Idi. Duh, aya pakaian bae Aja mania. murah-murah sih nok. Anu kesasar kita nih ngomongnya. nok Nun. kita oga percaya yen sira masih gadis masih perawan Iya. lamun tek sawang bokongmu sampai bahenol Ya karuan. susumu semanggar waru Iya nengan. berarti jelas bocah wadon ki masih perawan Asli masih disegel mas. arep mendi tujuan wong ayu Cuman sekedar luru angin. luru angin Latih kenalan. luru kenalan Iya. oli durung wong lanange Durung mas. durung oli Iya. priwen lamun izin pengen kenal kelawan awakmu Sing mau kula aku pengen kenal karo sampeanku mas. sapa jenenganmu Kula iya arane Sauto. Sauto. Aduh, aja sauto. Durung mangan di kamang. Dadi kelingan ning panganan bae. aran sauto sapa Nyai Saito. Nyai Saito Saito. bocah jenok Sing kenene bae. oh bocah kene baik Iya. lingkungan Gonong Sari ya Bener. Blok Pak Uwon ya Iya mas. oh iya pengen kenal Siapa? Surya Negara namaku Kang Mas Surya Negara. iya Sesuai teman kelawan wandane sampean mas. apa maksudmu ya Wonge gagah, wonge sopan, arane Kang Mas Surya Negara. aja coba-coba memuji kelawan Surya Negara ya Surya Negara bukan seorang ambisius itu manusia yang haus kelawan kehormatan Sesuai kelawan kenyataan nembe
kula ketemu karo wong lanang sing kaya sampean Mas. Bener. Iya temenan. Bokat pernah kenal karo wong lanang sejen. Ora. Bokat demenane Kliwon Suwadi. Dudu geninganan. Bener. Dudu. Bokat demenane Warit. Warit siapa kuno? Warit sing bondan. Dudu Mas. Hari kono durung pernah dirapi adung Durung pernah kenal karo wong lanang. Noh, Non. lamun ora keberatan. Wiwit pandangan mata pertama, Ya. isut uga rasa aneh nyawang bodimu. Oh iya. Jarang bocah wadon cantik ulaksana bidadari turun saking kayangan. Aja ngerayu kan Mas. Tutung rayu dengan kenyataan ya Mas. Kita ku ayu konan Mas. Luar biasa. Tapi Mas, ayu gak kaya aku beli payu-payu kula ku Mas. Bokat durung tekaning waktune. Sebab paribasa mengatakan singan wong wadon iku ngadang setetes yang embun ya iya. Konon. Ya iya. Barangan numbune beli netes-netes. Ya diro beli supaya nabluk ya iya. Mas. Oh iya. Hari sampean wis duwe rabi durung? Jujur kakang ucap. Surya Negara wis duwe rabi ya iya. Wis duwe rabi. Iya. Bahkan lagi ngandung rabine. Pisan kala ketemu karo wong lanang wis duwe rabi. Wis kayaknya temen kata rabine lagi metang. Ada rabi ning omah. Iya, gampang kegodane bakal wong lanang rabine lagi metang. Mas, Iya. kulane anu Mas, Apa? demen ning sampean tuh. Demen. Iya. Aja guyon ucapanmu ya iya Mas. Yakin. Bener demen. Beli salah ngomong. Beli. Beli salah ngucap. Ora. Sebab kakang khawatir ya iya Mas. Ake bocah wadon ngucap cinta. Cuman sayang nih bibir. Ning batin orang sekaya itu ya iya. Temenan Kang Mas. Oh iya. Kula demen ning sampean. Bisa dipercaya segala ucapanmu. Kudu percaya. Ya iya Mas endang suito. Kula. Lamun bener-bener awakmu cinta kelawan pan kakang Surya Negara. Najan pan kakang duwe rapi. Mudah-mudahan cintamu bakal tak terima ya iya Mas. Ya diterima sih Kang Mas, kadang rabine sampean lagi Terima. meteng. Tapi gelem lamun kakang duwe rapi. Bagen. Yakin? Beli demen ning rabine sampean, demen ning sampean gitu. Oh iya? Iya. Ya iya Mas endang suito. Kula sayang. Lamun bener awakmu cinta. Pan kakang pengen ngerti apa arti daripada cinta. Pengen weruh artine cinta. Iya. Kang Mas. Iya. Jareka cinta jelaksana perang. Kayak konon. Mudah diawali, ananging kadang-kadang sulit kanggo diakhiri, Mas. Kayak konon ya iya. Iya. Bener-bener cinta. Tapi cintane kula ning sampean. Oh iya. Mong cintane seumur jagung, mong cintane kaya Fata Morgana, Mas. Maksudmu? Pengene cintane kita wong loro, selawase tulus sing batin, cintane sejati. Mudah-mudahan harapan pan kakang jadi keluarga dan sakinah mawaddah warahmah ya iya. Konon Mas. Iya. Kone kita Kayak jadi rumah tangganya Mimi Aldi dan Bapak Aldi. Mamai Aldi. Iya. Rumah tanggane bahagia. Bener saya. Punane dikawin kone Mas. Aja watir ya iya Mas. Iya nen. Kawin bangsa burung. Kanggo Mas kameramen sing duwe sate. Kanggo Kang Bumi Darwia wong tua dewek saya. Mama Bumi Darwia. Iya. Mama polisi kesir. Jareku sayang. Oh iya. Sampean tekan ning endi. Ujungnya jagat Oh ya. kakang pasti tertiburi. Jareku cinta. Oh iya. Sampean tekan ning endi. Sampai kiamat Oh ya. kakak bakal kiamat. Lamun kula manani seberang lautan. Layari persetan ake kerita. Lamun kula manani dhuwuring gunung. Akarto
Darto sedulur sing paling enak. Ampun sing kesu. Senang peri mati. Kulawati Apa jeneng senang peri mengkohian. Jawatir sayang Apa sih? cinta sing dunia akhirat. Bisa cinta indah kang kliwon. Bumi paling sayang Cerita cinta indah kang kliwon. Baby Aldi paling enak. Bahagia Mimi Aldi. Bahagia Ada salam khusus sayang. Mama Aldi, Mimi Aldi. Senang Aldi negedi. Kanggo Kang Lurah, Kacung Yuswase. kanggo mamaku Madi, Mama Elia. Adar Bos Sandi Jaya. Kanggo wong Gunung Sari. Kabeh bae. Kulawati apa jeneng Aadarno Daman wong sejen. Jawatir sayang Apa sih? cinta nekat kang wis pate. Kanggo Kang Adi Jamaika. Iya ada tokoh Mas Adi Jamaika. Sedulur Dewi Warna. Kulawati apa jeneng Bung Ocin Mengkohian. Jawatir sayang Apa sih? cinta sing dunia akhirat. Bisa cinta indah Adarto. Gaya mata morgan Cerita cinta indah Adarto. seindah langit jingga. Bahagia. 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 Subhanallah ya hubungan cintane pan kakak akeh sing yakseni. Oke. Anak Kang Kliwon Suwadi, Kacung Darto, Iya. Kang Bumi Darwiya, Papai Ayu juga ana sayang. Mulane Kang Mas. Iya. Sampean aja sampai nyakiti ning atine Nyai Saito. Dudu wong lanang semacam isun si muda nyakiti ning perasaane wong wadon ya Mas. Mas, Iya. lamun sampean bener demen ning Nyai Saito, Oh iya. bener diterima cintane kulane, tulung gak Mas, kulane duweni kepengenan. Oh duwe jalukan. Iya. Wajar lan lumrah ya Mas. Yen wong wadon bakal kawin karo wong lanang duwe jalukan iku merupakan hal sing biasa. Apa gelangnya kurang gede? Ora seneng. Kalungnya kurang dawa. Beli Pengen tegawe enak omah gedong saisine. ora usah. Lantas apa kepengenanmu tinggal ngomong secara jujur ya Mas? Gampang Kang Mas. Oh iya. Iya. Pengen apa sih Nok? Kula pengen nikmati suasana sing indah wong lorowan. Aja nana sapa bae sing ganggu Kang Paning Mas. kene wis indah suasane. Yang ning kene make wong rame. Ari konon pengen ning endi ya Yi? Pengene kaning kerusuk-kerusuk ya Kang Mas. Ning sepi-sepine. Iya ning dhuwur. Apa ngajak ning sepi-sepine? Ning dhuwur watu-watu. Ning dhuwur watu-watu. Iya. Subhanallah ya Yi. Kakang uga pengen si kaya konon. Tapi awakmu kudu sadar,
kita wong loro durung resmi ya Mas. Kang Mas. Iya. Kader engko karo sekinku pada baik. Maksudmu? Kader engko ya pada baik milik kita. Iya. Sekian ya milik kita. Anggur gak sekian sih Kang Mas. Tapi durung tadi mukrime ya Mas, lamun kita kudu tombanan wong loro ya Mas. Kulane pengen ngicipi padu sedulik, sedulik. Subhanallah, emang dianggap bubur apa pun jadi. Sing sadar ya aja khawatir bakal kita harus ngadep ning penghulu pengen awan arep bengi close kanggo sira kabeh. Kula sadar Mas. Iya. Kula eling, tapi jalukane mung siji kaderan gak Mas. Cuman kayak konon. Iya. Lamun pan kakang orang bakal menyumponi pinjalukanmu priwet hubungan cinta kita wong loro. Jare sampean demen ning. Isun banget demen ya Mas. Jare sampean Nyai Saito ku ayo. Iya. Masa sampean beli pengen ngambung-ngambung acan Mas? Duduk kayak konon ya Mas pengen mambungkanane cuman kita durung tadi mukrime ya Mas. Alah, ngomong apa sih mukrim kok? Apa maksudmu ya? Sampean aja pura-pura acuh, aja pura-pura tak mau. Sampean dan pada bae butuh kan? Memang kakak otak bungkiri butuh dan pengen tapi ada batas tertentu ya Mas. Mas. Iya. Ayo sih Kang Mas. Gar apa sih? Duh, ya wis bakal beli gelem padung bakot lambene be bakot lampu. Astagfirullahaladzim. Ya Mas endang sedo. Iya sayang. Lamun kita hayang tilan pelajari seolah-olah perbuatanmu duduk kayak sifat yang manusia biasa. Orang lumrah bocah wadon dijalukan kayak orang ya Mas. Bagi Surya Negara, najan cinta, najan demen demi harga diri orang bakal menyumpuni pinjalukan sira ya. Ora bakal nyumponi. Iya. Ora bakal nuruti. Orang bakal terturuti. Ora mantak dadi apa? Oh iya? Duduk kepengenan sing sejatine Nyai Saito. Lantas apa tuntutanmu ya Mas? Tujuan sing sebenarnya Iya. sengaja pengen jadi penghalang ning tujuan sira. Sengaja arep dadi penghalang? Iya. Terduga sedurunge ya Mas. Karena sia jalukan orang lumrah lan ora wajar. Cinta lan tresna merupakan jembatan ing semata-mata. Tapi pada akhirnya sira tujuan yang tertentu orang gampang laksana memberikan telapak tanganmu ya Mas. Ora gampang. Iya. Wahai Surya Negara, Iya. lamun awakmu pengen angweruwe, sapa sing sejatine Nyai Saito? Sapa sia sejatine? Penghuni Teluk Cimanuk. Subhanallah. Kang rasa keganggu anane kehadirannya sekabeh para manusia, para kigeden kang ganggu ning panggonane Nyai Saito. Apa dianggap isun mengganggu kalau ketenanganmu? Wah. Jelas Surya Lepas dia Negara. dianggap mengganggu. Keberadaan sira gawe panas marang Nyai Saito. Gawe panas. Iya. Nyai Saito sun jaluk maaf yang dianggap isun bersalah lawan awakmu. Isun sepisan maning jaluk maaf ya Mas. Jaluk maaf. Iya. Maafmu bakal diterima lamun sira balik maning saking hadapan Nyai Saito. Balik maning. Balik maning. Pantang bagi diri Surya Negara kanggo menjalankan tugas lawan balik tan menghampa tutu isun menusane najan rintangan berbagai macam rintangan halangan berbagai macam halangan paribasa cerdas suki amawiyah setiap perjuangan orang lepas dari pengorbanan sekalipun embusan darah lantai senapan bakal kita balik ya Yesus. Surya Negara. Iya. Pak Asira beli gelem balik tak seret ning lemah dur. Lamun saya bisa beli bisa dan coba-coba sila endang saya Kurang ajar. setan sila Ngontokaken kesabarane Nyai Saito sira Surya Negara. tak sangka satu gaya kehadiranmu bakal ngadu ilmu apa sila orang ingat nih bahasanya wong tua zaman banget Apa? saduran yang punuk beliau mungkin nguguli endas sapinter-pinternya wong wadon orang bakal nguguli kesaktian wong lanang Maju terus bapak tak mundur. Mengkonon ucapane sira. iya Sepinter-pintere wong lanang, Kayak kono. sesakti-saktine wong lanang, Iya. kelemahannya selalu ana ning wong wadon. pengen weruh kayak apa kesaktian sira Pasang dada sira Surya saksi Negara. Mimi Aldi dan Papai Aldi Tadi saksi tuan rumah. iya Papai Aldi, Mamai Aldi. sombong sira Sekarang Mama Yuni, Papa Yuni gede. Bang Dewan Swadi, Makang Bayari. Simbar mantan negara ini bukan. Kelingan kenang hidup. Kelingan benar sayang ekang
Kliwon Swadi Mame Indah wong ampel dewe kumpa merangan sapu jogan badan siji sapa kang eman badan siji sapa kang eman Nyai Saito pantes nantang ning segala ucapan Suranegara. Pukulanmu luar biasa. Tangi Sira Suryanegara. Tapi ingat Jai, aja tepak dan rasa bangga. Sumpah batin Suranegara, selama hayat masih dikandung badan, selama darahku masih mengalir, walaupun nyawa sebagai tahanan, aja bosan anggun ongkol pati pegang nyawa Sira. Aja cuman sesumbar Sira Genten Suryanegara. itik Sira no. Ayo. Pengen weruh tumandangnya Sira. Kang Kliwon Swadi Mame Aldi Papae Aldi Sarah Papa Yuni Mama Yuni Kedi Eman saya selawase Eman sayang seumure Mama Indah aja sok lamun Kang Kliwon Swadi kumpa marah masa pucokan badan siji arasa pakan emani arasa pakan emani semua digantung telaga ngawang-ngawang bukannya singkari nyawa Mung semono kemampuan sing dimiliki ning Sira Suryanegara. Mandana pasti lakoni Yi Endang Saito, Undang apa? aja tepak dan rasa bangga, aja nyembahkan orang ilmu dan Suranegara, aja dianggap isu mampu, aja ngantuk betul. Tanjan kali mama mayangan Ingat, Apa? tatap sepasang bola matamu dengan baik. Sapa sejatinya Nyi Endang Saito. Kelawan Isra ngucap Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu ida arada say'an ayakulahu Yadalah. kun fayakun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, siap. Iya, Nyimas Endang Saito, Sira wis ganti wujud kawan rupa, aja dianggap Suryanegara pringawerui. Yen sia wujudin bahaya. Obat. Kurang ajar Suryanegara. Patut tak acungi jempol. Iya, Ilmu kang dimiliki marang awakmu lantas apa niatmu? sehingga bisa membalikkan wujud isu. Kayak mau kayak banget. Iya, Tapi Sira kudu weruh Suryanegara. apa maksudmu Nyimas Endang Saito? Nyai Saito pada karone Nyai Ratu Penganten Oh iya, lan uga Nyi Geden Rentang. Nyai Saito wonge sekian dari penghuni Teluk Cimanuk panggonan isun diganggu marang batur-batur Sira Suryanegara. wahai penghuni Teluk Cimanuk, aja ngancam lawan diri manusia. Apa sira orang ingat manusia adalah makhluk kang sempurna. Mangsa yang kita manusia untuk kalah dengan bangsa yang siluman. Ingat Sira Yayi. Keparat Sira Suryanegara. Iya, Ingat pembalasan Nyai Saito. Suatu saat Sira bakal nanggung ning akibatnya Suryanegara. tak tunggu pembalasan Sira Nyai Saito.
seprapat kelaban segala realitas Surya Negara yang endang saito dudu manusia biasa wujuding siluman ternyata penghuni Teluk Kali Cimanuk. Iya, mudah-mudahan harapan dan tujuan Surya Negara kanggo perjuangan tugas saking doro pamimpin selamat. Ingat sejenak isu ninggal karwa kang lagi ngandung. Ya ampun Yayi, Yayi Mas Pulunggane aja kaget Yayi, pan kakang Surya Negara Yayi. Yen ada 3 minggat ora kena disabari, ora kena disabari, ora kena ditunuti. Emane mau ngasih dulu ora bakal teka. Ning larane teka ning larane ora bakal teka ning patine sulaya karo janjine. Mame Aldi Pape Aldi, Mame Yuni Pape Yuni, mana sayang. Mame Indah minangkan wong ampel dewek. Mame Indah, Mame Indah wong ampel dewek. Sekarukir gambar watwelan pisan kayak kaca senajan ragane anggang aribati. Mame Indah wong ampel dewek selalu bareng nari batin selawase batine mah selalu barengan. Wahai sekabe para makhluk daratan Kali Cimanuk, apa sirara bisa ngerasakan Yayi lingkungan daratan Kali Cimanuk, merasakan si kakang ora nyaman, merasa terganggu dening jalma manusia. Mame ayu najalali selawase sing RT 02 emanan saya. Berkaitan kelawan sira kabeh supaya selamat, ajalah ketanggung jawab Yayi. Ayo kita muncul nampak ning pinggiran daratan Kali Cimanuk. Ayo Pak, kita kontrol bebarengan. Priwen bae tanggung jawab kita kabeh Yayi. Mame Indah minangka wong ampel dewek sekarukir gambar watwelan pisan. Pape Aldi, Mame Aldi aja sok lamun. Hitung-hitung kanggo ngormati Mame Aldi, Pape Aldi, Kacung Aldi, kanggo ngormati Mas Darto yang gede Yayi. Mrene ayo, ayo muncul bareng, ayo mrene. Ayo Kang, ayo. Sarang Mame ayu gede tandurarang pinyulaman dirunjang mangsa wurunga, dirunjang mangsa wani Papai Aldi, Mamae Aldi, sarang Papai Yuni, Mamae Yuni, Mamae Indah. Sekabe para penghuni pinggiran Kali Cimanuk laka sing ketinggalan Yayi. Langka, Wis pada kumpul, wis pada kumpul Kang. para bajul, Ya, urang ayu nyimplung lan sejene. Bagus. Aja kaget Yayi. Mendadak aku kerahkan bangsa sira kabeh. Nampak ning pinggiran tanggul Kali Cimanuk. Ana tujuan kang tertentu Yayi. Mama Indah wong ampel dewek kajalani. Mama Indah wong ampel aja sok lamun. Kakang Bajul Rawis, Ya. supaya kabeh para bajul ada rasa penasaran Kang. Ayo
terang-terangan lan terbuka. Lamun si kakang terang-terangan terbuka karo sira kabeh, apakah sira bisa berjuang bebarengan karo si kakang? Khawatir Kang, pasti berjuang, pasti didukung. Gelem berjuang Ya iya. bagus, sebab percuma lamun kan kakang terang-terangan sampean akan dukungan. Rangga Ciledug gajah lali selawas Rangga Ciledug mama ayu gede Ngumpulakan sira kabeh perlu ngupai weruh keberadaan kita para bajul penghuni daratan Kali Cimanuk. Lamun sampean laka tanggung jawab, keselamatan sampean bakal terancam terhadap sikap manusia kang angkara murka, orang menghargai terhadap makhluk halus bangsa bajul tergolong sira kabeh. Apa beli weruh perbuatan manusia saat kiai? mama di papa di majikan dewe mama Yuni papa Yuni mama Indah mama Ayu Si kakang nyaksakaken dewek Priwe si Kang. serombongan manusia tak amati sing kadoan sebangsa para pinangeran didukung tokoh masyarakat, tokoh ulama menyusuri sepinggir Kali Cimanuk. Anak istri kita pada pating pencelat, Iya Kang, pada sasa, pada bubar. pada Melayu. Kita terganggu Yai, aku terganggu. Serang Rangga Ciledug gede ngajalan di selawas Rangga Ciledug eman sayang selawas Dadi kieu ki Kang, bisa ne panggonan kita kabeh sangar. Panas ki aris bener ule manusia gini Kang. Oleh manusia kang angkara murka mementingkan diri pribadi, belum memandang keberadaan bangsa halus. Aku manggon di pinggiran Kali Cimanuk sesuai karo perintah Gusti Arya Wiralodra. Nalika bengen waktu bebedah pusar Kali Cimanuk, Rangga Ciledug jalan di selawas mime Ayu mame Ayu mame Indah mime Aldi Gusti Arya Wiralodra mungkin sampean inget nalika bengen Ya masih kelingan Kang. bebedah alas Kali Cimanuk. Wiwitan gede ditotori, panggonan kita dirusak sampai terjadi pertumpahan darah antara aku karo Arya Wiralodra. Benar Kang. Namun di luar dugaan Yai, Arya Wiralodra itu wong sembarangan, Wong sakti ya Kang. manusia kang tutis ing pandeleng. Jalon dawa pemanitan wong sidima mama Indah sarang Rangga Ciledug gede Sewijining manusia kang diksula, orang tegas dering beraja, sakti mandaguna, kemampuan bajul waris, orang mampu menghadapi kesaktian Arya Wiralodra, sehingga aku bertekuk lutut karo sampeyan, jaluk ampunan. Aku membantu segala karya Wiralodra sehingga aku ditetapkan menang di pinggiran Kali Cimanuk Dan ditaklukane ya Kang. dan ditaklukane. Amanat Gusti Arya Wiralodra ajang ganggu ning anak putu manusia. Sekadukir gambar watu Tetapi apa akhirnya? Duduk kita sing ganggu, Bener Kang, manusia sing ganggu. Apakah kita tinggal diam? Aku takon dosa, laporin siapa aku? Lamun dudu sira kabeh bergerak menuntut balas, menuntut keadilan. Manusia terhadap bangsa kita tergolong bangsa halus. Ya. Berarti manusia kurang ajar ya Kang. Kumbang merasa
badana siji sapa kangenan lamun kita buas ora inget janji Gusti Arya Wiralodra daratan kali Cimanuk akeh kang tadi korban iya tapi inget Yayi aku wedi menghadapi Gusti Arya Wiralodra sebab ini wis pernah janji ya wis pernah janji aja ganggu ning anak putu manusia bener tapi saiki buktine apa kuno angkara murka manusia beli peduli kawan keberadaan kita Yayi tapi indah neke makang ya bangsa badul dendam karo manusia indah bakal mampu takang dari bakal manusia ku makhluk sing sempurna ora kang apa boleh buat daripada kita mati berkarang tanah oh bener lewat perjuangan mempertahankan kehidupan kita Yayi aja dari bangsa kang pengecut sesuai perjumpalan janji anak keberhasilan atas dasar persatuan kekompakan seluruh para bajul ingat Yayi keberadaan penguasa Seluk Kali Cimanuk saat saya ngajurit maratap langit ngajak maratap jagat rubah wujud jadi manusia tujuan kang utama menuntut balas tetapi ternyata manusia Siksura memang luar biasa beli mampu sehingga muri asal saat saya kaya dene Nimas Saito oh Nimas Saito bagian wujud wadon tapi mampu monene ya kang monene si mampu tapi berhadapan dengan pahlawan Cirebon sehingga utus terhadap pimpinan Cirebon sing dari Surya Negara beli mampu saat jadi muli asal mangkok aduh aja sampai mang kita gak kang aja sampai mulia asal kang ngomong mulanya gak kita mah terserah sampean apa sih kita sebenarnya mong tadi pimpinan apa sih mong tadi pimpinan kang orang yang nak apa wong tadi pimpinan siji apa kudu mampu memperhatikan kondisi bawahan bener kedua kali wong tadi pimpinan yang kurang tadi tanggung jawab itu jelas bakal dieceh ya iya dialog-aloki sementara ngatur sila KB kadang-kadang angel kadang-kadang ngurusnya sudah apa timbul masalah keberadaan lokasi kita terganggu terserah sampean kang iya yari kula siap ya kang bagus walaupun nyawa sing dadi taruhan demi harga diri Rai mangsa iya bangunan dirusak meneng bae ora kang sok doyak oyak anak rabi kita lagi pada turu pating pecah di pinggir tanggul iya kang kurang ajar ha wis mengkonon tanggul Kali Cimanuk menusak kurang ajar baru bangunan kita dikeduki anggo solongan ora permisi mani ya iya kuno bangunan kita saking beli kedeleng permisi sanggup penghormatan upaya kukus yang menyat menusak kok enaknya dewek makanya pengen selamat aduh iya keberadaan langit dan bumi menusak berpasangan anak masuk kalsar anak masuk alus tergolong bangsa kita ya dululah hargai Mingkene kita menuntut balas dendam kang membara sejauh mana kesaksian manusia kang jadi andalan Bajul Waris kepengen menghadapi supaya aja penasaran ya sing mantep tadi sengit karo manusia ora kang buang kotoran kadang-kadang pada sembarangan kang Eder arta cokok gak iya sing buang siapa sing buang kang Darto wah ya wis kayak maning baik sing buang Darto bari bapaknya Aldi kita mau menang Rai iya sing kuku coba bayangkan apa kang gawe uang malang ning kali iya kurku panggoran kita warung nyergonggok lagi apa kuno kang mendak kita nyusol banyu tak telung akan bergumblaga apa sih gubrak gamble kang ini waduh ampun ya berkejaga barang bos hari terakhir penyempunya belum ini gawa mandi beli urbol yang aku mau tak dodol iya ya kang aduh paling ogrek kan bakang ya seluruh para bajul mingkene sampean aja tinggal dia ya berdasarkan bukti pikiran kang jernih lamun sampean kepengen sukses sampean kudu berjuang nggih tapi ingat sing aran berjuang wis ngalami
Apa orang kono? enak. Oh, pegel ya Kang. Wong berjuang orang semudah memberikan telapak tangan. Nah, bener. Bisa gampang memejamkan mata. Iya. Pirang-pirang tantangan, pirang-pirang rintangan. Apa maning sing dihadapi menusa. Oh, Menusa licik. apa keliciku? Sirik titik ini lawan dengki penyakit menusa. Oh, bener Kang. Hati-hati ya. Iya Kang. Senajan keceluk kita bangsa halus, manusia bersikap bangsa purak. Durung tentu keputusan anak ning Gusti Kang Maha Awasa. Oh, nggih. Tapi kula percaya gini Kang, Ning sapa? ning kemampuan sampean Kang. Aja bangor kenyol. Ya dudu mengkono lho Kang. Angger Ya wes. kene bokat Kang ya. Ya. Bangsa badul anak bala pekewu. Ayo mudu waspada beli Kang. Justru ning kene mangko. Iya. Ya, sini menyimplung. Iya Kakang. Rongokaken. Ya, ning kene kita yen pengen selamat kudu waspada. Oh. Si Kakang nyaksekaken dhewe. Nggih. Menusa nunggang perahu. Nyelusuri pinggir kali Cimanuk. Bener. Tujuan utama apa bakal beli mengganggu kita? Ya pasti ganggu Kudu Kang. Kang. Tak udang-udang beli ketemu Iya. sampai menghilangkan jejak. Tak perintah makhluk yang bayu wujudnya sang naga beli mampu malah bubar ketaburan. Pada Melayu. Ning kene rai kita kudu waspada. Tekan jika kang lampun amprok kajongo perlu tercadak takoni apa maksudnya. Ya iya diperlu tanggung jawab. Pri dijaluk tanggung jawab. Nah. Tanggung jawab sing jelas. Nah. Harap mangkat beli. Arep angkat beli lah udah Bakal mama. Ayo. Bakal mangkat dia ngomong Ah. beli mangkat dia ngomong Nah. Jare Mama Aldi, Mimi Aldi masih jelas. Nah, toli terbuka. Terbuka, enak temen terbuka. Ya artinya kebuka-bukaan Kang. Oh belak-belakan. Belak-belakan. Jadi, Ya coba Kang ya. Ya kene bokat Kang. Ya. Bahaya ning ngarep ora Kang. iya benar. Ya kita lapor korsapa. Ya memang lamun kita menuntut keadilan, kudune berarti Gusti Arya Wiralodra. Nah, bener Kang. Tapi jauh daripada kemungkinan. Priwen sih? Beli mungkin amplop kajongo lawan Gusti Arya Wiralodra. Arya Wiralodra merupakan manusia kang sibuk. Ya, mikirakan dudu mikirakan dewa kesibukane. Bagusnya mikirakan kesibukannya wong sejen. Ah, mikirna batur. Mulanya uripe mulia. Ya kesaktian luar biasa. Beli mampu sekarang Yayi. Barikin memang kenen Kang ya. Iya iya. Hitung-hitung ada sakti karo manusia. Maksudnya, Aja dipai penangkal beli Kang. wah, benar.